Comenzamos el juego. Welcome to Averno City. Este es Averno. A simple vista puede parecer una ciudad tranquila, pero es el pie de Barrabás. That's where we come in. Ahí es donde Averno's entramos finest. nosotros, We la swore an flor y oath la to nota del protect sistema. this city. Hemos jurado proteger la ciudad y velar por los habitantes que deambulan por sus calles. Hay buenos y malos. Luego estamos nosotros, al filo de lo imposible, luchando por sobrevivir. Aunque todo el mundo sabe que vamos perdiendo la batalla, no falta personal. Cubrimos una miseria y estamos siempre hacia arriba, por cómo llevamos un barco en blanco en la espalda. Buenas, fan de Roblox, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos probando juegos de la Next Demo. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Aquí en este juego vamos a ser policías. Bien, practiqué muchas venas. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah. Pues cuando puedas venir, eres bienvenido. Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. Primero son las actividades y cositas así, luego will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do. Pues entonces muchísimo ánimo, a ver si I want you to conseguís welcome hacer Officer eso. Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss. the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad, let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. ¿Por qué creo que no le caigo bien a este? Ah, sí, fan de Roblox. Si quieres te puedes unirte con nosotros a un proyecto que estoy haciendo de FIFA para el año que viene. De esto. Te podrás tener tu propio personaje, con lo que hicimos lo mismo en FC24, pero en FC25 el año que viene.
Podrás elegir posición, nombre y número. Por ahora sería eso de ahí. Y si quieres, bueno, eso sería posición. Me gustaría hacer un once inicial con todos los de la escuela pública de villanos. Por si quieres unirte. Lo pensaré. Time to hit the streets. Tendrás tu propio jugador ahí. ¿Qué tenemos aquí? Ya decía yo que no me dejaba hacer todo lo que yo quería. Welcome to the ACPD, kid. Bienvenido al cuerpo, Time for chaval. our Vamos first con mission. la primera misión, Sustenance. conseguir sustento. But, Pero you te can dejo que drive. tú conduzcas. My Tengo en la hip's cadera been acting up hecha lately. un cisco. Oh, and don't worry about the Y tú fellas. ni caso a los demás. They like to act Les tough, encanta but that's just hacerse 'cause they don't unos have duros. my Por eso natural es good porque looks tienen and winning un encanto personality. natural y personalidad. Vamos a conducir. ¿No es como el esto de GTA V? ¿No te suena GTA V esto de aquí? I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Es que a mí me había sonado un poquito. La You're comisaría... going the y wrong así. way, Cordell. Follow the marker on the map. Vamos. Ahí ha sonado, no sé por qué. Vale, todavía no se pone la sirena. Los semáforos somos daltónicos en este juego. Estaba en el verde. Good Ay, no me job, deja rookie. aparcar bien. Time for some chow. Compré un perrito. ¿Qué es lo que hacemos los policías ahí en el trabajo? Comer. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Todo lo que se pueda, ketchup, todo menos salchicha. Le ponemos a un perrito caliente todo menos la salchicha. Ay, es que quitarle la salchicha sería muy XD. No. Todo lo que se pueda. Works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. There it is. Central to all units, bank robbery in progress. Un caso. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Vamos. Central, this is Unit 84, responding code 3. Cuando atiendes una emergencia, enciende las luces y la sirena. LB, sería este de aquí, sí. Y el resto de los vehículos, el resto y al resto de los vehículos de tu presencia que despejen en el camino. 10484, be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? Vamos a This is trabajar. Que hacemos más que comer salchichas. Nuestro primer caso.
Bueno, nos vemos, me tengo que ir a preparar. Mucha suerte. Y si te interesa participar en lo de FC25, avísame y te creamos tu propio personaje. L te apunta, disparar, RB recargar, a cubierto B. Arma izquierda, arma derecha, cambiar arma. Now remember, they get one warning. If they don't throw Ah. him down, we take him down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapon! Police! Doesn't look like a good choice. Light him up! Just Uno stand fuera. there, shoot back! Ya está, nos hemos This is Eh, Brooklyn los and the hemos cargado ACTV Eye in the todos. Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Get tighter to the suspect! Put your foot Vamos. down, boot! Pedir refuerzos. Suspect vehicle last spotted in Fenwick Intersection 5. Vale, es como que le damos y no... Es que parece que no lo está haciendo. Y me está preguntando, ¿qué? ¿Estamos haciendo realmente algo? Si un vehículo sospechoso se pone en peligro, tienes que usar la fuerza letal. Eso sí, procura no herir a ningún civil. Shots fired! We need to end this. Open fire! Ask Central for some backup. Ya está. He's crashed. Ya está. Siempre debes dar a los sospechosos la oportunidad de entregarse pacíficamente, con una orden verbal. Cuando su indicador de resistencia se vacíe, se entregarán voluntariamente. Ten en cuenta que las órdenes verbales no tendrán efecto con ciertos sospechosos. Don't forget to make the caller. You have the right to remain silent. Voy a intentar llevarlos. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew! You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Mantener y mantener para esto. No tenemos que enviarlo a conducir. Vamos. Es que le hemos desgarrado... Es un encerrón ahí. Pero no te tires, por favor. Vale, podemos pedir incluso cuando no hay nada.
Ahora supuestamente solo estamos llevando 2 estos, salvo que de repente recibamos un ataque. Que bueno, yo diría más que es el tutorial ahora, así que no tendría por qué, no tendríamos por qué recibir un ataque ahora mismo. Vamos por aquí. Pues bueno, al parecer van a regresar. Quit struggling. Que casi lo libero en la puerta de esto. Keith Enríquez. Asalto con arma letal, robo, lectura de derechos, no. Firmado. Nick. Están ahí. ¿Puedo decirles algo? Mantener para hablar. Me la han jugado. Quiero mi llamada. Ciérrales, por si acaso. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Hostia, es que me lo han dejado aquí. ¿Aquí? Que tiene la bolsa de dinero. Ahí hay algo. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, Mira, the que el usual presa viene conmigo. misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos. Aquí te le conocemos el Kelly, try the old, Castillo. you drive my El perks atracador que tiene routine on you yet? 200.000 pavos en la Hey. mochila. Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Bueno, ¿qué hacemos con el otro sospechoso? Ahí está. Mi trabajo ha terminado. Pero quiero saber a dónde carajo lo llevan. Pero no le van a meter con toda la pasta. Hostia, que le meten con toda la pasta a estos.
Si tiene 200.000 euros, está en el banco, en el esto policial, le van a llevar a la cárcel también con los 200.000 euros o más que tenga. Antes le tendrán que quitar por lo menos la máscara y esto. Soy el único que piensa así. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Deja hablar con los compañeros. Okay. I guess we better earn our paychecks. Es como que el manual está aquí, registros, nos han registrado, introducciones, incidentes. Bueno, supongo que se verán cosas. El reteten... Nos vemos el fin de semana. Vamos a salir de la comisaría. A ver qué encontramos ahí. ¿Conduzco yo o conduce el otro? Existen 6 tipos de infracciones por el mal. Bloqueo una boca de riego, contrario al sentido del tráfico, demasiado cerca de un cruce, sobre la acera, zona estacional prohibido, parquímetro vencido. Consulta el manual para saber más. Let's go find some parking violations. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is Demasiado committing? cerca de un cruce, contrario sentido, parquímetro mal. Esta de aquí es. Come on, let's check some parking meters. Vamos a ver los parquímetros, a ver dónde están. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. No, este tiene 4. Este tiene 2 y pico. Este tiene 0. Is it expired? Vencido. Give him a ticket. Zona de estacionamiento prohibido. Demasiado cerca, parquímetro vencido. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Poniendo multas ahora. ¿No quieres que revisemos los demás? Bueno, lo que tú quieras, pero yo revisaría los demás por si acaso. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Este está bien, ¿no? O este está mal aparcado. Will you look at this? Write 'em up. Multa al vehículo. Posible mal estacionamiento. Demasiado cerca, zona de establecimiento, parquímetro vencido. Contrario, demasiado cerca del cruce. Parquímetro vencido, bloqueo el riesgo.
Bah. Multa al vehículo, sí, pero ¿por qué? No tiene... Ah, sobre la acera. You're a natural. Vale, voy a decir, ¿pero por qué? Let's Estaba buscando un carry mal on. aparcamiento. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. We have a graffiti vandalism down here. Cada delito tendrá asignado un nivel de fuerza de autoridad, que nunca debe superar. Los niveles son ninguno, fuerza reductora, fuerza no letal o fuerza letal. Este es fuerza reductora igual. Amarillo. A ver, como para... Ay, Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They vamos a might ver throw aquí a few otro. punches, or they might take off. Both of those are Ah, puedo arrestable interactuar con offenses. todos. Puedo inter... Even if the esforzarme initial esto. crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Que podemos encontrar... Ahí esto. There's one. You know what to do. Selecciona la porra, bloquear y atacar. Get your baton out, partner. You, stop there. Oh, You're coming with me. espera, para... Defenderse, ¿cómo era? Manual. Delitos. Reel it in. Let's get back to the scene and make that arrest. Take it easy. Nah, ni no me acuerdo. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Resolver. Vandalismo, causa de arresto. Se busca. What? This chump attacked a cop. They're doing time. Pues arrestado. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Consulta el manual para saber más. Puedes escoltarlo tú mismo y llamar a escoltas. Llama a la unidad de escoltas. Pistola eléctrica. Podría haberlo disparado con la eléctrica. Hold it. No hay opciones disponibles. Pero, ¿cómo llamo a esto? Check your authorized force. Debe ser la fuerza autorizada. Si quiero mirar los controles. Controles de mando. Radio. Es que estoy dándole, pero no me deja. Ah, vale.
Control 1039 in progress. Los sospechosos... Vale. Vendrán, supongo, ¿no? Let's walk back to the station, Aye. but keep our eyes peeled. Ellos ya Deal se with this, Mope, encargarán de and esto. then we'll call it a day. Get after him! De repente ponía atrapa al vándalo ahí. ¿Este qué ha hecho? No tengo ni idea, pero se ha rendido. Vandalismo y fuga. Might as well escort this brain box ourselves. Ahí estamos arrestando a bastantes. Eso que no nos hemos ido demasiado lejos de la comisaría. Sospechosa recepción. You got this, kid? ¿Te ocupas tú? Sí, sí, estamos cerca. ¿Por qué no me deja llamarlos? Si no, que se ocupaban ellos. El otro... no quería entrar. Ya vas a ver qué tal son los nuevos compañeros que vas a tener aquí. Y si necesitas dinero, hay uno que tiene una maleta llena de dinero, así que no te preocupes. Te podrás llevar 300.000 pavos. Ahí. Bueno, un poquito más, un poquito menos. Depende de cuánto tenga. Termina tu turno en la mesa. Es que ahí está ahí. Es que está este tío, el de la máscara, durmiendo con un fajo de billetes gigantesco. Es que mira. ¿Cómo carajos vas a dormir con un tajo de billetes así? Segundo. Sí, ¿cómo vas a dormir así? Es que esto es como... se puede decir que impensable, por favor. Durmiendo así, como en el resto de billetes. Vamos a terminar el trabajo. Nuestro día, nuestras 8 horitas ya las hemos metido. Hemos intervenido en un atraco, hemos puesto varias multas. Ve el despacho del comisario. ¿Te imaginas ahora? ¿Estás despedido? ¿Qué pasó, comisario? In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Vamos a volar Martinez, helicóptero. this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there.
y diciendo, nos echan del trabajo. Let's go, Rook. We don't got all day. Sí, ahora voy. Espero no tener que usar una K-47. Porque solo tengo una pistola. Vale. Suspect vehicle identified in. Ascender, descender, avanzar, girar, desplazamiento, bajar en el helipuerto. Pedir refuerzos RB. Fenwick intersection 6. Vale, avanzar. Suspect last spotted at Mercer Heights. Esto es lo máximo. Suspect vehicle was last seen in Fenwick intersection 6. Por aquí. ¿Ese negro? Suspect last spotted at Springwood. Suspect vehicle identified in Litchfield. Ahí. Lo veo. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. Pedido refuerzos RB. Consulta. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Coches de apoyo. 10-4, request for backup acknowledged. Suspect vehicle was last seen on. Voy a ponerles que necesitamos una barrera de pinchos. Litchfield. Steady. Y vamos a pedir más refuerzos. Con la barra de pinchos. Eso será necesario. Suspect vehicle last spotted in Bakersfield. Que van a venir uno de los refuerzos que estoy pidiendo. Affirmative, backup is inbound. Target that vehicle. Suspect vehicle was last seen in Pilgrim's Lookout. Venga, venga, vosotros podéis. Request support. Spike strip is ready. Hawk 12 to Central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Yo veía que se alargaba. Sí o sí, si no se iba a pinchar con los pinchos ahí. Vuelve a la comisaría. Trabajo hecho. Luego supongo que nos pondrá la tecla de esta. Not bad, Rook. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. ¿Te ha gustado tu tarea de agente? O sea, está entendido, me alegro.
Agente, tienes madera. Ha estado entretenido el juego. Me ha gustado.